हरिओम पिला माने आज आमे वैदिक गणित रो एक प्रधान विषय जोटा कि पूर्वर काम देव नवम श्रेणी रे ता विषय रे पढ़िबा ताहा होछि बीजगणित गुणन। ए बीजगणित गुणन पढ़िबा बेलू आमे गुणन संख्यार तो गुणन शिखीचु आमे केवल आमे जदि बीज बा जो गुडा ए बी सी डी एक्स वाई जेड ताहार गुणन जदि आमे शिखी गलु ताहले आमे बीजगणित संपूर्ण करि परिबा जोड कि तमे डीपीपी रे पढिचो। ताले आसो पिला माने बीजगणित रो गुणन आमे शिखिबा। प्रथमे मु नउची 2x plus 1 गुणन 3x plus 2 ए दुईटार गुणफल आपे आमे किपर निर्णय करि परिबा। तो पिला माने हमर वैदिक गणित रो गुणन अति सहज रे और सरल ढंग रे करबा पई आमे ऊर्ध्व तिर्यक गुणन रो आमे सहारा नै थाउ। आज मध्य एठी से ऊर्ध्व तिर्यक प्रणाली रे गुणन करबा। ताले बीजगणित गुणन केउ प्रणाली रे सब बळे गुणन हुए ना ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक प्रणाली व्यवहार करबा। ताले हमें तळ को तळ लिखि दबा 2x plus 1 आउटे 3x plus 2 एई बड़ी भाबे हमें प्रथमे याकु लिखि दबा। लिखिला परे प्रथम स्टेप कोन हुए ए दुइटार गुणन हुए अर्थात 2 गुणन 1 समान 2। तापर सेकंड स्टेप रे कोन हुए एक प्रकार गुणन हबो अर्थात 2 गुणन 2x युक्त 3x गुणन 1 समान 2 गुणे 4x प्लस 3 एके 3x समान 7x। ए बड़ी भाबे प्रथमटा एटा तापरे क्रॉस तापरे थर्डटा लास्ट दुइटा रे हबो 2x गुणन 3x समान 2 3 6 x x x स्क्वायर। ताले हमको तीनोटी जो गुणन करू तीनोटी फल मिलला। गुडे मिलला 2 आ गुडे मिलला 7x आ गुडे 6x स्क्वायर। ए तीनोटी को हमें लिखि देबा। ताले 6x स्क्वायर एटा 7x टा प्लस ना माइनस रे बारछि प्लस रे बारछि ताले प्लस 7x 2 टा भी सेही बळे प्लस रे बारछि तेनो प्लस 2 ए हला ऊर्ध्व तिर्यक प्रणाली। अष्टम श्रेणी रे तमर दुईटा जो पद रे नाही तीनटा पद रे देछि। ताले हमें चलो पिला माने हमें तीनटा पद थरे करिया। तीनटा पद रे मु करूछि 3x square minus 4x plus 2 या सहित 2x square plus x minus 4 ए दुईटार मु गुणफल निर्णय करिबी। ताले प्रथमे कोन करिबी मु प्रथमे ए दुईटार गुणफल निर्णय करिबी। ताले प्रथम हो -4 गुणन 2 समान -8। तापर कोडा ए पट्टा हो सेकंड रे -4x गुणन -4 प्लस एटा करबा x गुणन 2 समान माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16x प्लस x गुणन 2 2x समान 18x। सेकंड स्टेप वाला
थर्ड स्टेप এটা हुए অর্থাৎ এইটা এবং এটা এটা এবং এটা এবং এটা এবং এটা তাহলে -4 গুণন 3x তারপরে এইটা গুণন এটা হবে 2x স্কয়ার গুণন 2 তারপরে এই দুইটা গুণ হবে প্লাস -4 গুণন x এইভাবে ভাবে কমপ্লিট হবে তাহলে কত হয়ে যাব মাইনাস প্লাস মাইনাস 4 3 12x প্লাস 2 দুনে 4x স্কয়ার প্লাস 3x স্কয়ার আছে প্লাস 4x গুণন x তাহলে -4x স্কয়ার তাহলে এটা প্লাস মাইনাস মাইনাস হয়ে যাব তাহলে এটি হিসাব করলে কত হবে এটা -12x আছে এটা -4x আছে তাহলে -16x স্কয়ার প্লাস 4x স্কয়ার সমান হয়ে যাব -12x স্কয়ার তারপরে এইটা হবে এটা এটা এবং এটা এটা হলো 3x স্কয়ার গুণন x প্লাস 2x স্কয়ার গুণন -4x তাহলে এই যুগটা কত 3x কিউব যুক্ত মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস 4 গুণে 8x কিউব তো এটা প্লাস মাইনাস মাইনাস হয়ে যাব -5x কিউব তারপরে শেষটা কতে এই দুইটা গুণন হবো 3x স্কয়ার গুণন 2x স্কয়ার সমান 3 দুনে 6 x স্কয়ার x টু দি পাওয়ার 4 তাহলে আমকু কোন কোন মিললা এইটা গুটে মিললা এইটা গুটে মিললা এটা গুটে মিললা এটা গুটে মিললা এবং এটা গুটে মিললা এତିକି ଜିନିଷ ମିଳିଲା ସେଗୁଡାକୁ ସଜାଇକି ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ତଳ ପଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା 6x ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ତାପରେ କେତେ -5x କ୍ୟୁବ এইটা কেতে -12x স্কয়ার এইটা কেতে প্লাস 18x এবং শেষটা কেতে -8 ଏହା ହେଲା ଉତ୍ତର এইভাবে ভাবে আমি বীজগণিত গুণন অষ্টম শ্রেণী পাই দুইটা পদ উপরে আর তিনটি পদ উপরে আমি শিখিলু।